अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस सोन अजुक लेक्चर गए स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम MLA सेकंड। MLA सेकंड पन क्वेश्चन करान क्या रेज करान क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच ए बैड सिचुएशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैज अत बैड सिचुएशनस मज। Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? यह यमन पृछान क्या खस्तहाली हंदिस हालतस मज या खस्तहाल गमत गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करान प्रॉपर डॉक्टर यानी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर स्पेशल डॉक्टर यमन स्पेशलाइजेशन आस मुख्तलिफ शोबन मज तो तम क्या बे बाकी पैरामेडिकल स्टाफ यह क्या सोजन यह क्या अपॉइंट करने डिस्ट्रिक्टन मज। आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। बस ये जान कि गवर्नमेंट क्या प्लान अत सिचुएशन यह कित पट करो डील अत पे कित पट करो कंट्रोल विच इज इफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज आल्सो स्प्रेडिंग दिस इज एन एपिडेमिक। यह हसा लूकन मज प्रॉब्लम क्रिएट करान अतिल ओसी कह लूक परेशान गसान तो बेस एपिडेमिक गो युस फहल युस क्या वबाही सूरत अख्तियार कर तो अत कह बेमारी मामूली बेमारी वतन सह वबाही सूरत अख्तियार करान। MLA थर्ड त्रीम MLA क्या क्वेश्चन रेज करान। माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोलपति 2 has a serious shortage of water. ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी से टोलपति अत सीरियस बड़ वोक प्रॉब्लम गमज कमच आबच यानी आब अत अवेलेबल कहें। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 to 4 kilometers to collect water. या जन अत पेवान बकेट हेथ नट हेथ गसन 3 to 4 किलोमीटर तान यह आब आन खतर। How many tankers have been put into service to supply water? बस यसान जानन कि गवर्नमेंटन कत टैंकर लगमत इहंद आब सप्लाई खतर यानी ओत आब वातान खतर। How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? ये कत से wells कीर तालाब ponds आमत क्लीन कर साफ कर तो डिसइनफेक्टेड तिहुंद इन्फेक्शन आमुत दूर कर। MLA 4 इस ूरम MLA यह क्या क्वेश्चन करान। आई थिंक माई colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Hey, I think my colleagues are exaggerating the problem. Hey, message basan mein colleague yim sathi yet प्रॉब्लम हवाई दिवान बल इशू रेज करान कैज गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंटन ऑलरेडी स्टेप्स तुलमत इकदाम करमत प्रॉब्लम कंट्रोल करने खतर। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस यम से वाटर टैंकर्स तम आमत काम पे लागन। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS यह गोडनिकस संदिस MLA संदिस क्वेश्चनस वनान जवाब। ORS पैकेट्स यम आमत अत एरिया मज सोजन क्या तम कर क्वेश्चन कि मे कॉन्स्टिट्यूएंसी मज लूक डायरिया गसान तो 15 नफर मुमत डायरिया गसन सत पतमस हफ्तस मज तथ वनान जवाब कि ORS पैकेट्स यम आमत डिस्ट्रीब्यूट कर। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। गवर्नमेंट प्रथ कह मुमकिन इकदाम तुलान इहंद मदद खतर। MLA 5 इम सुन क्वेश्चन क्या वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स। वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स। अस बड़ नाकार पुअर गो न गरीब कह वो नाकार फैसिलिटीज कुन कार हजी कह फैसिलिटी बिल्कुल न आसनस बराबर फैसिलिटी हॉस्पिटल मज। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर and no medical staff has been appointed for the last few years. Hey, अड़ हॉस्पिटल तम तमन मज डॉक्टर कह तो डॉक्टर त्र साइडस अत मेडिकल स्टाफ ते अवेलेबल इन another hospital the doctor has gone on a long leave. तो या कुन हॉस्पिटलस मज
ڈاکٹرن یِم ٲسۍ زیٖٹھ چھُٹین تہٕ گوٚمُت چھُ پانہٕ چکرس. دِس از اے شیم. یہِ ہسا چھِ بڑٕ شیم ہٕنٛز مطلب یہِ شیم والی بات ہے. یہِ چھُ بڑٕ افسوٗسُک مُقام. آی تھنک د سچویشن از گویِنگ فرام بیڈ ٹُو ؤرس. بس سُہ چھُ سونٛچان کہِ سچویشن چھُ خراب سے خراب تر گژھان دۄہ پتہٕ دۄہ. How are we going to ensure that OHA aspects reach all families in affected areas? أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو یقیٖن کہِ OHA aspects چھِ آسان پرٛٮ۪تھ گرس تانۍ وٲتمٕتۍ. MLA نمبر 6 یہِ کیٛاہ وَنان چھُ ییٚکہِ وٕنکیٚنس چھُس کھڑا یِم ہومُت سٹینڈنگ. The opposition members are unnecessarily blaming the government. ہے یِم سے opposition members چھِ یِم ٲسۍ opposite members MLA up to MLA 3rd. ہے یِم سا چھِ blame کران گورمینٹس. یہِ ہسا چھُنہٕ جان کتھا. The previous government did not pay any attention to sanitation. پٔتمہِ گورمینٹن سۭتۍ نیوٗ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ایٹینشن دیُت نہٕ تٔمۍ سینِٹیشنہٕ خٲطرٕ. We have now taken up a drive to clean the garbage. اَسہِ چھُ وۄنۍ سٹیپ تُلمُت. أسۍ کرو یہِ کوڑا کرکٹ یہِ کرو صاف. That has been lying around for years. یُس اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھُ یِمن سانٮ۪ن کانسٹچُوینسین أنٛدۍ پٔکۍ چھِ پٔتمیو ؤریو پٮ۪ٹھ. In the earlier session you have read about a debate in the Legislative Assembly. پٔتمِس سیکشنس منٛز پوٚرو تۄہہِ ڈِبیٹ یُس لیجسلیٹو اسمبلی منٛز گژھان چھُ. The members were debating the action taken or not taken by the government. members ٲسۍ اتھ منٛز ڈِبیٹ کران کہِ ایکشن چھا نِنہٕ آمٕژ یا کِہینۍ چھِنہ وُنہِ نِنہٕ آمٕژ. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. یہِ ہسا چھِ مُمکِن توے کیازِ کہِ MLA سۭتۍ چھِ رٔلِتھ ریسپانسبل آسان. سٲری ریسپانسبل آسان کینٛہہ گورمینٹ کامہِ خٲطرٕ. In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers who head them. أسۍ اگر نٹشلس منٛز ونو گورمینٹ سۭتۍ چھِ ریفر کران گورمینٹ ڈپارٹمنٹن کُن اینڈ ویریس منسٹٲرٕز بیٚیہِ واریاہن منسٹرن یِم تِمن ہیڈ چھُ آسان یِم تِمن زٕٹھۍ آسان چھِ. The overall head is the chief minister. تہٕ یِمن سارنٕے چھُ overall مونِٹر کران چیف منسٹر. سُہ چھُ overall head آسان یِمن. More correctly this is called the executive part of the government. أتھۍ چھِ أسۍ وَنان executive part of the government. All the MLAs who gathered together assemble in the legislative assembly are called the legislature. یِم MLAs سٲری جمع گژھان چھِ یا منسٹٲرٕس کتہِ اسمبلی منٛز تِمن چھِ أسۍ legislatures وَنان. In the legislative assembly are called the legislature. تہٕ they are ones who authorize and supervise their work. سۭتۍ چھِ تِمے آسان یِم سُہ ایتھورایز کران چھِ یعنی یِم فاینلی ویٹ کران چھِ دسخت چھِ اتھ کاغذ کران کُنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ چھا پونٛسہٕ لاگٕنۍ کِنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ کَرٕنۍ. بیٚیہِ سۭتۍ چھِ یِمے آسان اَمہِ خٲطرٕ ذِمہٕ دار. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. یہِ ہسا وُچھ اَسہِ گۄڈٕنیتھٕے کہِ یِہُنٛد ہیڈ یُس آسان چھُ اتھ ایگزِکیوٹِو یا لیجسلیٹو اسمبلی ہُنٛد ہیڈ یُس آسان چھُ سُہ ہسا چھُ آسان چیف منسٹر. سُہ چھُ پانسٕے منٛز ژاران. شُکریہ.